Salam les bnets, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En plus, vous étiez nombreuses à me réclamer une routine pour les préparatifs de Maulid al-Nabawi Sharif. Et voilà, on va la faire ensemble aujourd'hui. Donc, il y aura de la pâtisserie, de la déco, de la cuisine. Allez, je dévoile pas tout. Si ça vous intéresse, je vous invite à suivre ma vidéo. Allez les filles, c'est parti! أول حاجة نبدأ بها ندير un petit tour au marché باش نجيب شوية خضرة خضروات طازجة des légumes tout frais pour faire de la bonne cuisine. هي البنات دونك درت جوست ان بتي تور خفيف ظريف في المارشي هزيت غير واش نحتاج سورتو النعناع تو فري لا مونت فريش موا جادور سي مون كيف ومن بعد ان شاء الله نروحو نشوفو لا سويت دو لا فيديو و وعدتكم باش ندير لكم تشرتوخه قسنطينيه دونك نشوفوها مع بعضنا من بعد. Là, نلم قدياني جو رانج ان بتي بو لو بازار سور البلان طرافاي البوكي تاعي تاع الحشيش حطيته في الماء باش يبقى لي تو فري باش ندير بيه الجاري القسنطيني باش ندير بيه الشوربه ومن بعد ان شاء الله نروحو نشوفو الطريقه كامله اللي نوجدو بها التختوخه. انا وجدتها يومين بقبل باش هكذاك تجيني غير في لا بريباراسيون د لا صوص ماشي حاجه كبيره. Allez, on va voir les filles. Voilà البنات نجوزو نشوفو les ingrédients pour la pâte. أنا لهنا عندي deux types de semoule. J'ai une semoule moyenne et j'ai une semoule fine. وانتوما تحبوا ديروا soit une semoule fine soit une semoule moyenne. أنا خلطتهم في زوج. Donc عندي à peu près 800 grammes. عندي une cuillère à café sel وعندي eau de robinet. L'eau elle est pas chaude, elle est pas tiède, donc eau de robinet normale. وعندي شوية زيت pour le façonnage des boules de pâte. ونجوزو نشوفو الطريقة كاملة اللي نحضرو بها العجينة. On commence inchallah la pâte. Donc dans le bol de pétra نحط la semoule moyenne نزيد عليها la semoule fine نضيف لها تاني الملح نخلط les ingrédients secs مع بعضهم ونبلها بالماء. ولهنا نجي نزيد الماء غير بشوية. Je verse l'eau peu à peu. La pâte il faut pas qu'elle soit collante. لازم العجينة تجينا كيما عجينة الكسرة. شوية طرية وماشي يابسة. هذه هي البنات la texture de ma pâte. Elle ne colle pas au doigt. Elle est pas donc كما تشوفوا لهنا. Après en fait on va la couvrir d'un torchon propre et on laisse reposer au moins 1 heure. Voilà les bnets, une fois ma pâte s'est reposée, je vais la retravailler légèrement avec la paume de la main. J'ai pas besoin de la dégazer parce qu'il n'y a pas de levure boulangère. ما نحتاجش نخرج الهواء فيها parce que ما فيهاش الخميرة. غير بلا paume de la main نعاود نعجنها غير شوية. Et je vais former des boules de pâte à la taille d'une mandarine. Voilà, حتى نكمل العجينة تاعي كامل. Je forme les boules jusqu'à l'épuisement de ma pâte. Et là, je vais venir étaler mes boules de pâte. Donc, je farine légèrement mon plan de travail. Et je commence à étaler une par une. الطياب البنات نطيبو على نار متوسطة un feu moyen sur chaque côté. ولهنا البنات نحمصو الدقيق تاعنا المتوسط لا سمول موين pour préparer الطمينة الجيريان. لهنا حندير طمينة عادي اللي نديروها في كل موسم. مانيش راح ندير البسيسة القسنطينية بالقمح وبالبواشيش. لهنا نجي نحمصو سوغ ان فو موين حتى يكتسب هذاك اللون الذهبي. لا سمول تاعنا يفو كالوغا لا كولور dorée mais pas vraiment brûlée. Il faut bien mélanger pour que ça brûle pas. لهنا البنات on va voir les ingrédients pour la طمينة. عندي زبدة دايبة مع العسل, beurre fondu avec du miel, ma semoule bien dorée à bien refroidi, de la cannelle. Et là, j'ai des fruits secs pour la décoration et tout, la cannelle. Et là, les mini tagines pour présenter ma طمينة. Et là, donc, je vais venir verser le mélange beurre et miel fondu. Et je vais rajouter ensuite la semoule moyenne. Donc, il faut bien mélanger. Il
Faut pas mettre la totalité parce que la semoule absorbe vite le beurre et le miel. Et je mélange. Et voilà ma tamina prête. ريحتها تشهي راهي تسخف. أنا درت لها une petite décoration toute simple وانتوما عندكم الاختيار في التزيين. فوالا البنات هذه كانت لا بروميير بارتي دي بريباراتيف بور المولد النبوي الشريف. دونك كملنا التختوخه والطمينه لا ديكو اي تو سا. دونك ان شاء الله الطريقه اللي زينت بها تعجبكم، ان شاء الله تجربوها. قلت لكم البنات كل وحده عندها اللمسه الخاصه بها في طريقه التزيين. انا en fait j'ai opté pour une décoration toute simple, j'aime pas quand c'est trop chargé. لهنا دونك قدمتهم في هاد لي ميني طاجين فاسون انديفيدويل، موا جام بيان، ولا في صحن تقديم كبير كيما حبيتو. قلت لكم عندكم الاختيار في التزيين وفي الواحد، وانا نقول لكم ان شاء الله كملوا تبعوا باش تشوفوا لا سويت دو لا ديكوراسيون. فوالا البنات كملنا لا بروميير بارتي دي بريباراتيف دو مولد. ان شاء الله الافكار اللي عطيتكم تعجبكم، حاولوا تجربوها. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez un j'aime ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si ma vidéo vous plaira, donc n'hésitez pas à partager. ونقول لكم عواشركم مبروكة et à bientôt إن شاء الله.